চলতি অর্থবর্ষে সংসদের বাজেট অধিবেশনেও উপেক্ষিত থেকে গেলেন ইপিএস 95 পেনশন প্রাপকরা। সেই বাজেট ঘিরে পেনশন প্রাপকদের প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল। দেশ জুড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ প্রবীণ পেনশনাররা আশা করেছিলেন এবার হয়তো ন্যূনতম মাসিক পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়বে। বিজেপি সরকার হয়তো সংসদে ঘোষণা করবে বিনামূল্যে ডিএ ও চিকিৎসার সুবিধা। বহুদিন ধরেই ন্যাশনাল এজিটেশন কমিটি বা ন্যাক সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি ন্যূনতম পেনশন বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। যদিও অভিযোগ, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বঞ্চিত করে চলেছে। এদিকে গত ১০-১২ বছরে দেশে ক্রমেই বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল বয়স্ক পেনশন প্রাপকরা। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাজার দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে কেন্দ্রের কাছে ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,৫০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছে কমান্ডার শ্রী অশোক রাউতের নেতৃত্বে ন্যাক সংগঠনটি। দিল্লির যন্তর মন্তরে গত মার্চের ৯ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পেনশনাররা জড়ো হয়ে ধর্ণা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই কমান্ডার অশোক রাউতের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত সময়সীমাও। এবার তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ন্যাকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিলেন প্রবীণ পেনশনাররা। স্মারকলিপি পেশ করা হয় জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, হাওড়া, ব্যারাকপুর, সল্টলেকের ইপিএফওর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রী তপন দত্ত জানিয়েছেন, ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল সংসদের বর্ধিত অধিবেশনে এ বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে কোনো আশার কথা শোনানো না হলে অদূর ভবিষ্যতে তারা আমরণ অনশন কর্মসূচির উদ্যোগ নেবেন। আর কি বলেছেন তিনি, আসুন শুনে নেওয়া যাক। इन वेस्ट बंगाल वी हैव डीड इन 5 प्लेसेस, 5 जगह पे हम लोग किया है। वो बैरकपुर ईपीएफओ ऑफिस, सॉल्ट लेक ईपीएफओ ऑफिस, जलपाईगुड़ी ईपीएफओ ऑफिस, शिलीगुड़ी ईपीएफओ ऑफिस और हावड़ा ईपीएफओ ऑफिस। ये 5 जगह पे यहाँ पे डेपुटेशन प्रोग्राम हुआ है। बहुत ही अच्छा हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिन से 10 सालों से चल रहा है हमारा ये आंदोलन, ये ईपीएस 95 के पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए, क्योंकि 81 लाख ईपीएस पेंशनर्स है ऑल ओवर इंडिया लेवल में, और पश्चिम बंगाल में 7,80,000 ईपीएस पेंशनर्स है। तो कई बार हम लोग ये डेपुटेशन ईपीएस पेंशनर्स हमने जाके सब जगह पे जो भी एमपीज़ है हमारा, टीएमसी के है या बीजेपी का है, ये कोई भी सब एमपी को हम लोग दिया है जो हमारा बात पार्लियामेंट तक उठाए। तो ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज़, ये वेस्ट बंगाल के एमपीज़ नहीं है लेकिन बाकी एमपीज़ ने उठाया, बातचीत भी चला, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो अभी जो पार्लियामेंट सेशन एक्सटेंड किया गया है 16, 17, 18 और भी 3 दिन है, वहाँ पे 7-8 बिल पास होने को है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, इसीलिए इस बार आज ये कार्यक्रम कर्मसूची लिया गया है जो इस एक्सटेंडेड पार्लियामेंट सेशन में, क्योंकि हमारा जो मिस्टर बोमैया है, कर्नाटक का एमपी है, वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, वो रेकमेंड भी किया कैबिनेट में हमारा पॉइंट उठाने के लिए। काफ़ी एमपी आपने सुना होंगे, जैसे सुप्रिया सुले जी है या सागर जी है, तो ऐसे बहुत सारे एमपी ये पार्लियामेंट में उठाया, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत जैसे लाडली लाडली बहना है या कृषक साथी है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ईपीएस पेंशनर्स के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पे बोला है मिनिमम 1,000 रुपया, बहुत आदमी 1,000 भी नहीं मिलते, किसी को 800, किसी को 700। सबसे बड़ी बात है, ये हमारा हक है, ये राइट है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सरकार से भीख नहीं मांग रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड इन आवर सर्विस लाइफ, कोई 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमारा डिमांड जो मिनिमम पेंशन 7,500, साथ में डीए दिया जाए और मेडिकल का सुविधा दिया जाए। तो ये 16, 17, 18 एक्सटेंडेड जो पार्लियामेंट्री सेशन है, इसमें अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर बिग आंदोलन या आमरण अनशन या हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, कुछ भी हो जाए। तो कि ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है। तो आज हमारा पश्चिम बंगाल में भी हुआ। तो আমরা চাইব যে আমাদের যে দাবিগুলো দাবি দেওয়া অতি সত্বর যাতে পূরণ করা হয়, এই 16, 17, 18 তারিখে যে এক্সটেন্ডেড পার্লামেন্টারি সেশন তার মধ্যে যাতে করা হয়। আর যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো এক্সট্রিম আন্দোলনের দিকে আমরা পৌঁছাবো, তার মধ্যে আমরণ অনশনও আছে। নিউজ ওয়েভ ইন্ডিয়া, কলকাতা।